ma le mukadara ko to nya si mallan gum ge bara gadi yon ka wako ga kamana daga wanda nya ga Allah gan hangan ki dugu son do dangani ko da ala ga me muku ya rabbi o mare mu kunyin denga bononga wala men yo masalan dingiranga kinya gani fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiranga owa hudu gadangen yankina ko otawo segundi nyai hudu gadangen kidi walla nyagana Allah gana timme mo sirri ngodangani akon mo sirri Allah gana kenno dinkidangani na famenya nkida ku ko mantendangani na so su ko mantendangani baraje Allahumma amin de su ha mantenga onyo godangari fare sallallahu alaihi wasallam agada igedanganu mo sironi mo bembe oda kengari wada ngari aga tankarge nyugon sagara na kun kanan karon kina Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari nanti Abdullah ibn Jubair akina ya tangare ke yugonga igolle ngan humbe na ken bangandi dangani ikunan sigi gidille men kama na nya defense nga na cross ndenya sere mabu halla garni ti halle na liyanka gidanganon kama mukeni oda ko nanti gajanganon kutu ada kun ka takandi na kanan ko dan tanto bagandi na kunya kun ka kanan ko oda ko nanti ada al-Mundhir ibn Amr adu Zubair ibn al-Awwam adu al-Miqdad ibn al-Aswad ada kusro siki ada kanan ka kunya kinukui gajangendi kusro siki ada kanan ka kunya kinukui gajangendi yo ho gani place be ora kan katu kenga hali o gama sage kenga onyo gara ko nanti gadange yen karan kanan ka wala tinkini al-Mundhir ibn Amri akinya yen karan crossing nogen karan kanan ka ko sirino gadanti nogen karanga ada kun karan ka on tuni Zubair ibn Awami wodi ken kara haratu qore ngati nonga ada Miqdad ibn Aswad nya ken kanan ka kanan ken de mandananga gadangan su ga tinno gen bangi kun kana ga wona kiyama o tunu mi gani gadangan ni mekane ala suru sawu nya waranunga sirebe gelsere sawu ko menu banum be ado kamen yonga telitimi gadangan tuyendo sago yendi wada ko nanti faare sallallahu alaihi wasallam ada drapon kai ke ko ta ya drapon kinu koyi ota drapon kini amru Mus'ab bin Umair wada ko nanti ada drapon kini Mus'ab bin Umair yayi ke kotai faare sallallahu alaihi wasallam ada gadangano mo sirondi ada butten kiniya ada isimandi gadangana jope besu ko manten ni mo sirondi annam maga halahay annam maga kanu anna gadanganya de sobenga anna gadanganya ti sobenga wati faare sallallahu alaihi wasallam atoko kurashin kin soronga mai migi ka hamba gan nanti e wanka hamba e kola na ka hakira gana anna ahqin sigindi adangani wati sahaba nun ci ko hogare direkatai wala sirbe to gongo ken ko tai wati wa faare ga tin sirbe mbei ken Abu Dujanata Simak bun Kharasa wati faare da ke wai sallallahu alaihi wasallam wada honne ko ke go makan kutundi ado ran asa dumbe be ga maga kinga taguma ce mbe koyi wala kan kati kunyu gonunga o wa murun Allah maga ku en menu ga koni Allah ga dito haqlundi ya rabbi ko en menu ga koni Allah ga nona hati isususu ko mantenga onyo ga sire no wembe wati faare sallallahu alaihi wasallam tiga dangan ina ma ga dangan joppa sew ma iki mi ga killen kini be men nan de kala joppa gadenga na ma joppa sew mi ke mi ga na killen kin nanti ala joppa wati faare ma killen kin hananna gadenga non ko lusu mo siro keta azuko mantin siginte ni keta gadenga ko lendi yo faare ndi gan kanin tin kan ngata ga killen kin nanti kala gadenga joppa keta oto le ken naga kafunun ka ikadi gadenga no mo siro ni kammo ora kan nan kati ken kati gadenga joppa no na tu igana kansi mo godi
legi khallenga o jillere o marem ona tunanti kafirun ka maka kafinu e kada gadangenga idi gadanganu ku mogon siroli na i place ko sofanu ngana mo mogo bembia idi khalunya safa nuye idi sigindi aranya safa aha idi nyake mogo wali makanko gadangen kanan ka ko walen ni sire mi ma ke ko te kenni Abu Sufyan yayi atwani min Sakhr bin Harb yayi Abu Sufyan Sakhr bin Harb gadangen kanan ka hore gadangen kanan ka gunya kinya maga akinya ni gadangen mun su khirsu hore na ke gadangen woni kinga no Uhud dangen akinya mi daga sigi magadangen na ganin awaka man ni warakile awaka man ni place besu gan ko wata ko dingra de ayo ke ngolle ngami ile khalle nya kammo e gadi khalle nya kammo gadangen ten kara da ten kanan ka kini Khalid bin Walid yayi ke ko ta dani Khalid bin Walid ni hilla kapane ni amaslama wa hananna awdo makan kon battenga na faale Muhammadu gada sallallahu alaihi wasallam isse gonte ni mo gosiri gadangen tuyendi sago yendi ida kenya nya den karan kanan kawo ida kin kina kenga no gen kara ida kin kanan kawo kini Ikrimah bin Abi Jahl Abu Jahl ni go Ikrima ke kota da ni kira maslamago ida ke kanan kawo kina yayi no gen kara akan ibu ko ni sai sage ni gadangan na khore ni ise gunten ngai ida no gen karan kanan kawo kini akenga gadangan mi menu ga terni tanyi iganta situ ho kamma ikun gadangan wuri gadanganu ida kun kanan ka kontini Safwan bin Umayyah sunu menu gadangan wuri gadanganu ida kin kanan ka kontini Safwan bin Umayyah sere menu sedindini tammi gumu ado bundangi gumu ya kun kanan ka kontini Abdullah bin Abi Rabi'a ila gadangan su tarandi ke mogodi kiani ika tarandi mogonga bari har kilingi ko tagi gadangan tele ke mogadi enati gadan abiyo nun kan ga wonna kasiya maga kuma menu gadanga tembelena da baba tununga temme kun kan ga wonna kasinu maga wa hakaza legi ko take o ga gadan mogobe e ke mogoba ne yi khamaga yani gadangan ku tarandi niya ko ga gadan te kare te se wakenga seyino gadan wuridunga kun fisa wonna ke amaga Safwan bin Umayyah tammi gumun bundangu gumu kun kan ta kunga ko maga Abdullah bin Abi Rabi'a ten karanga Khalid bin Walid maga nogen karanga Ikrimah bin Abi Jahl maga kafin diga daga ne ke mogos daga diga daga nan tarandi ke mowadi na bisu ko mandinga no kuyi an ke mbega ni kana ke kare anya na hira ne hukukulu ga gari ne nan sunu mo bembe kembra ga daga nan maga bono ta karanga kemblenga anti nya galenga na bonti anti karanga ona ni tirnike nga kemblenga ni takandi ke mogodi na gadanga noku ni santi ke mogodi atoro mani aketa drapeau ni ila drapeau ki koyi la drapeau ki sere mbeken to nyani ila drapeau ki sere dan tantoi nambugu gidi bani abdiddar kadun kunti bani abdiddar kadun ko ila drapeau son bindu kuna nan tukuna drapeau mutu drapeau ni yama ke kote bani abdiddari ikun qabla kadun goku drapeau ni yama adani bani abdiddari ikunya golle ni ke sigare iya sigare ni jeli ko tabe bani abdu manafi dunkonun gara sigara on tagandi me makka no woni igara sigara on tagandi me sigara o bembenu igara ken kay mutu baki kismu ma kin Qusay ibn Kilab ko ga danga yi mo wembe Qusay ibn Kilab aga yi makka sigara gebe gebe nya maga ay woni na zamzam je ingidan tubare ay woni makka ko ngari sere menu ga sikiti mukunu tubare nga ay woni sere menu ga nunga ikunyaga alkaba ke ala kemunyini akarle men tubare ay woni gabe ngana nya sere menu drapeau po ndini
makan ko nyimi tago wati go na kutagandi do mena na la don tagandi akun nasigiti ke huwa hulani harle men khawari nga kumma akun ka zamzam jengi da khawari nga kumma akun ka ho ngani da danyen drapo khawari nga de ben no ngada ngin su komante akunya akhawari na ga mara aga na drapo ntini aga na drapo nga sana ila kunga ida gullun tagandi do mena na kinya la da nuwa aha gilken ko tai ke kadun ko drapo khawari ni yamara kiyan sigi igari uhud de danyen khali akin yayi bari kunna ke khayem mutu giri kismai ikun ka dungo ku gajan kibarin suni yamara drapo kibarin suni yamara adani ke ko tayi sere sura man ga kallon drapo pindi makka no wandi danga drapo bosinu kuyi aha be su komantene to ladan palle ladan ku embenu igadi kiti habanu ngadi kiti habanu be su komantene da kendoro o habanu da atoko ku amaka iya gonen la khemi o kala to maka kiyan ti farin ga ti sallallahu alaihi wasallam ga dangayi aga ta ga nan nanti kafirun katna kella bi sigindi ko adullahi bi sigin nan ko ci kunga kenda o kono o drapon kini mus'ab bin umair ba kin baka ke kadi ke kafirin yini akenga aha kendi drapon kiniya yonka kanan ka hore ga dan kanan ka hore kin abu sufyani adi simmandi kuma mbega da kuesigangon kita badiri kota maka kafirun ga kanu farenga badiri kure ni ga katin bi meno nga kuma mbega di kitano nga adi simmandi kenga e mandi kirano nga ma kislamu nga katun na gadangenya na li drapo gume kafirun drapo gume makan drapo gume na raga na siti na kachulai kin kota da ni kafin drapo ni ko maga an-nadr ibn al-harith makka kafin drapo ni kira maga islamin katun na gadan nyan nallo me ga tile da fogmen laga an ga dinte na kachule na siti kenya ima ya bu khore kenya ma ya inma kenya maga sagamu yin po khore ni aga gadan ngano ima kin gadan ngano ngade na gadan nya mi gadan nya na drapo gumen yin raga na ngalin telega na siti kenya gun koro mozi anake kika konu maga ya gunwa yo kinga nya abu sufyana adi hakri na kandi kenyedi ni jakkan bagandi ni butenta lambagandi na habamba na ru na kinga na kin kuiya ni jakkan bagandi asira ngali aha bani abdiddar dunkonu ewa o hayi o drapon kibarin kinagai ara bisi o drapon kibarin adani ara bisi o drapon kibarin badri kota e wa humme me yoro kita badri aga suka watu nanti gadanye suka bono abone ngilite drapo gumenye aga suka kenti badri kota gadanye bono maga aga suka watu ka nanti gadanye suka bono abone ngiliti drapo gumenye osuwatu gadanga no wandi drapo ngana kinuta kine gadanga no kanendenye gadanga no a drapo nga kinuta ni kine gadanga no kanendenye drapo nga kinuta gadanga mbona kama badri kota aga do drapo laga aga ko to tigisi tay mo sirna drapo kana kama gelisa korna diga non ko medangan aga daga titin drapo nga drapo fa kitini aga no wasa katili tay titi mbega soronga sana kenga hera aga na buro drapo naga o kuma kontu drapo lores aga tunanti aga lanta sikitai aga lanta sikiti drapo nga gelisa aga mo ya gundi ko ta hana ngo ya gumo wembe aga na buro drapo naga oy mena yaga mulo drapo nga ona kini igu khoro nga ko meno daga sikitai a kullu ganta sikitai kini jakkan bagande ni wa anna ka abu sufyan aga kide mi ko ngani drapo gumun ngani ala ke ko ti sabo yiwai ana mulla nan je no kuyo ga kini kannan ni butem bagandi ni jakkan bagandi butem nan bugu ina hoko jamana kimu ko su ko manten na tu
nanti Abu Sufyan ga kebe mbela Abu Sufyan aga ke mbela ramuru idan ke digami no wondi kinya gani ini butem bagandi inan sehe so woni sehe ranne mugu awa akatna kinkita soro kuma bari ke digame ke digi bani Abdul sorunga mo sidisi nansi yukuna habambanu ndo na gani ni jakam bagandi ke mogodi yago mi gali kita nanyi le ke li itronde khadi ken digi mo siri ibutem bugu mo siri digame ke di hammindi mo siri wallahi do kanu mutum dangan kinno kunnga iti Abu Sufyan dangani nahnu nusallimu ilayka liwa'ana oko anu dabon kinarai drapo be ko kuma dilo kismanu dilo habanu lenko ko ansiki kina to ko tin kinawa kuma wallahi ndu dabon kinarai andabba ko maga on ta kinarai wa ahawa tunu kumbani ko gana gadan juppa aga wa tunu o ban sire mbeni gilane a kutundu na godi aga sima to ranta sikiti drapo ai jegadan na jope maga de mo ga de mbel daga mini ta go dinga no aga wa tunu o golle mbenyana wa ile ke digame Abu Sufyan ni ke baane abatenga ina yugo andiga mon ko biyo suna mugu ina gatina gollenya bari itina katina ntikiti drapo ko ga ka mo be tanni kini gajangi nga kini daga iketa ina maka daga karanta o gajangi di drapo nga dugutaniya silamu nga tenendora kita anyi lo kia batenga ala ke diami kita imawa wanya ke mo gadde gajanga jepe bana Abdul Dali dunkonu ede yu ko on daba ti drapo ki kara gajangi ke no gondi de yu ko on daba ko garna ngali mo ko bembe gajangi nga dumbu isigi masirezu gen drapo ndi drapo gumun su ko humante masu ko humante nga khenne bane gadan yon kulendi isu ko humante nga kala bane ima wuru da kuma dutiya idan yi fara wanda bari ko igada ko mo bembe jama su ko humante nga lamuya gadan nga kati gadan nga joppe no honne Abu Sufyana ado makka kafirnu ida kanu ina katna hiranya kenga nya sabu islam nunga hete ne islam nunga tele mesori meduno na gane islam nun safanda bogane mo bembe sida yonu ga kitene na mbore bakalla faare mo bembe sallallahu alaihi wasallam hera bure ida kanu ina hera bure go kita ken ko ya bure daga sikki kadi ga yanga jopene islam nun ni mena sori ni ogonati corona hinya domi o mi ko ne ga mesori ta ona tunan to man ta tele kana kadi yon kagani hakarla ku gani bani usu ko man diga gilu domi usu hakarla ngani bani ai kenga nya sabo ro telekani inya mula na kenya bon islamin do menaga tan su hakarla bani kenna mbono ina meso ri hakarlo na mewara ila manya Abu Sufyan ada here wonya kenni ada haren kai katti madinan konga kenya gan lan sari gan konga nanti dangani khallu bainana wa bain ibn ammina fanansarifu ankum fala hajata lana ila qitalikum nanti halin da yake dan nanti madnan ko yo oku gungo humme ko na kada ngani go humme muruna ga maga kenniya agana mbugu o haba tugunne le men na ga kingani Muhammadu oku do Muhammadu na qabla banin soronga ki gadangi heci sai dana gadangi ki gadangi no ku do Muhammadu ana o haba tugunne le men yo kinya gani o mi ko na kutu na ngani a kutu na haya na takembo ke hili aga ne aga ta yaga ta yaga nan dikini oy mina kan gadangi ne ken kala maka ka takembo keli kala ka takembo galin benki kala ka takembo kumman aga no tun nan jo kumari yere ti ora kunya gajati bala ku ni maddan kunya ke no ganta gadangi mo be kan o gata ke no la mura maka ku na ka takembo hikeli o gadangi to da kana ki di jambe ndiga mina inya mulan nake kigana kun madnan kon ngani mannan kon nanti awa kana gadangi to da kana ka kembiranga okuta tenta yonka Abu Sufyan ma hamu yana akin nan ke hira bure be kunnu aga mulan na kinyo tuka islaminunga kinan loran kitaka mo liman ka wobe daga kun madnan ko maga kuga so Allah yi mobe kuga so Allah faringa mobe ku liman ka mun sabatin tengan mobe mbe asabatin tengan nan ko so har gidu kholen sabatin tengan isi dingan
yala diga me an ni keta ta an ga kin kun ku da nan tukun ga sagen hallewa ayi kin ta Allah kan ta kadi kenya sigi harin gari kati madnan gunga kin no kuni kin ga gaden kurenga nan je Abu Sufyan harin ne ke nan ti gaden ne in ta mule na madnan kun gada kenya sigi wa muli ni ma in ta kan bugu hikidi madnan kun na hayin ta kan bugu hikidi ina toyido makan kun naga fare sallallahu alaihi wasallam alo ku mi bugu makan madnan kun makan ko mi benu ga bugu makan na lima diga fare matinga gaden na dukunya batinga madnan kun ta kan bugu madnan kun kamata ko kununga de kinna kunen su ida jabu ne kati Abu Sufyan nanti ya da mu kwa da mu mbenu aga wanya mule na kumu ya da mu kwa da mu mbenu kun to rentongan na ko nanti yukun sai ta timba ka hikeli na ko nanti igadanna indara to wala igadanna indara to wala tembrenga imadunye saagini baka hikeli mo su ko manten digan koto fera ngani digan koto mbenu kun nga digayi igmanya mulla ina kumugu ayi mogobembe ona sunanti ke wakati wa gedanenga awakati ntime awakati na keta atinto islami nun safanunga isigi kafirun safanunga isi jamanun pilla kamana me hayi jamanun ga kamana ntinto me islami nun kamana likane honne kafirun ga kamana ntinto honne tembrenga gedanenga mulla na lijope keta wakati duwantaka nunga khadi kemla gajenga modana njepe kati gajenga jepe ne khadi sofa nusi siginte kafiri mille hera buleta na dabarna gadi hadisa ikunna ngi jama ko wali hayde yonka iso gontin tidui faaren jama ke karanga sallallahu alaihi wasallam ujunu siki gadangana ke ujunu siki gadangana haga da nyokin timantenga kamaga yo fesu komanti makka hadisa nanti kulla waqtin kama kunya di serenga bari liman tawo mbigi maka sago mbigi maka ima sago harsa ya mo na hera bure harsa ken to rabbure huna mbugu jama'a harsa kunni halle ko yi faringa sallallahu alaihi wasallam kenni hera bure kenni kana hilani kana kenniya sire wa mbugu kafin jamandi ken sire mbiga bugu jambanta khore sai manante atowanyani أبو عامر الفاسق أبو عامر الفاسق إن أخلي كياي يغطوني من الجيم بي كنيا عبد عمرو بن صفي أو عبد عمرو بن صفي أتوني من كياي يكون يقول ننتي عمرو الراهب اللهم بتانا قولي الراهب فعلنا أتوني صلى الله عليه وسلم ننتي الفاسق ننتي كيتا لم بتاكين فاسق قولي kei go be hayo gundu kenyi madina kon qabla qura gumiya kati fare ngari madina sallallahu alaihi wasallam jahila mun gatinga ke igo ke min madina kenyi hananna abu amir ke madina kenyen wa sire ya ga madina sire khore nyi madina no sire khore nyi sire ndo gani qabla be gani madina gatina ausu kirsu khore ani jasina kirsu khore nyi ke qabla nona ausun qablan biran bi farin garin madina sallallahu alaihi wasallam al islam ko kiga kinye biran be kaf islam won noro ga bugun madina farin garin islam won bangandi kego ari khonna won bangandi kati allah faringa sallallahu alaihi wasallam ala farin koni na kin konna wa mato ala mukeli maga bangandi no kulen kamma kenanya akin bugun madina nogondi ada madina wara ada yakati makkan ko nga polisigan ko nga makka atoro faren inogollo ni kati alla farenga sallallahu alaihi wasallam atoro ikhilni kati farenga danina atoro sagondini tembrenga na ko nanti anallahi dun kinya nanti makkan ko na makkanu ini mo gonsulo ni daga farenga ja ina tunanti gana farenga ja ina tunu ike soro bembenu kanu ngatinga madina qabla ke soro bele ngana bi kota su ikirawa kun pakrem nsaga ni farin kama ika pa makan ko ngana farin gada ani kya kondangan nanti makan ko ni mo ron igana imo ngana soro kota su nanti iwatile farin da madina ike wallahi bin kinniya
ige qabla ke mbela ngani awusu qablana iwa heran sunyana kunga iga kapa makan sunga mogome na fare muhammadu gada sallallahu alaihi wasallam ken lahi dunga agani lahi be otu makan ko ndangani nan tina fare ngaja wana ke mori makan ko kada isaka diga mike ibugu nan jati le fare ngaja abu amr al-fasiq abi mo surondi nan bugu do makan ko mbatenga di jonkai madina nan tiya gada igara hera hananya hera buru hananya nan tiya mula na suron hon san findi baka farenga iga konto ihara da kenya hera hilandinga akin bugu akenya ni sira hana mi ga bugu kafirun ndi safan kusigi halle akin pula mbugu sire mi wani makka iga tengan ahabish nu arabu mbenu ganunga iga ndija ni kusigan konga ado makka komo akin bugu kunya do mena ganen na lisigi agangundi adi soron kri ada madnan gon kri ada ausu qabla dun gon kri adi dukki da ngani nanti gira me aga min tun jani kati na mu katira adi dokki da ngani mi ga tunu كم فلتي غني يا معشر الأوس أنا أبو عامر عدي أيوة أوس قبله نجي مية قبله وني هاي سهل يعني أبو عامر يا أرسلته جلي قالين وتاني مدنا كنا جاب ننتي لا أنعم الله بك عينا يا فاسق ننتي Allah ta yare muran da tankin fayin dina an ke fasike Allah ta yare muran da tankin fayin dina an ke fasike an ga cin khairin an ke li to shi turan din batina wa an ka haram fayin din fitariya da ke duwa ya ke nya ko langan ne Allah ta yare muran da tankin fayin dina an ke fasike kin anya ati laqad asaba qaumi ba'da shar nke so haye ko nan kundu ati hobure ni so nkin palle de yini gara ken de me jaba itani akin yi mejiran kuti ati mani tin laqad asaba qaumi ba'di shar ati hobure ni so nkin palle sere meno nge dorno igani mbati okunya kudiga ko ningira ngani kana gona ndihinu ntabe mogondi kenganya gadenga nga jope ke wura gadenga nya mugosiri ada gadenga nya mugosiri aga mulana ndigindi fare ndi sahaba nuna yonga kusu ne hera buru menu kafinu ngara khanu ina kenya na islaminun safanunga na kembo bakami ida kenya hera be ina mulana islaminun safin bakan la fare muhammad sallallahu alaihi wasallam yonga kisu ko manjanna koyno ya nanti kafirununga ila nki jama ko su haide yonka har sakkanin na hinni sonno ka islaminunga har ga islaminunga loga jaman karanga islaminunga de nyokin ka galloga nan tigari nyokinga yonka har sai ta sago fare muhammadu inda sago ashaba nukui har idi jama ko kisu ko mante umare mu ona tunan tike kotai yarunka ittaqinu kuni gaden kidi yarunka da ida hi khore nya gaden kan nogondi na islaminunga na kafirununga na isago ni gaden nga na katna gaden lungoni kafirun kitene yarun kada gollu khore nya makka ka yaru ida gollu khore nya kendi yarun yonu ngli yarun yonu kun kite geli makka ka yarunga makka ka fi yaru kun ka da ina ganin siti ni takino kungutu gaden kan nogondi kunya garu ikana nte ke kota ikenye hindwai kebe megani bintu utba kingani abu sufyan ya tenga akinya ni maka kafi ya garun kana ka kunya kenya maka ke kota gajan to no wani ya garuni iga to ko yalanga ikafun kusafon lo mena gani soron tiginte ya garun maruno safon lo mena gani
wadan ni tibu ko nya ko mure idi dimu nga dome iwa idimun tini sika ibu ko nya ko mure ibu sabu nya ko mure kata gele nga depene iwa kama na soronga ni talancha gondi na ibu ko nga ni wara direnga na ibu ko nga gudenga kembrenga yagalunga yala ni do mena gane iwa kama ni talancha gondi kadaninga ini kama na ibuten talambagandi ini kama na kumemegani gajangana khoro ini kama na kunsimandi ini tinangani kumemegani patundana khoro gajangana khoro suhandana khoro ini yala kunye lumena gani kama na ibuten bagandi wakatunu ini jonkoi kumemberu gani drapo gumunga ini tinangani wayhan bani abdiddari wayhan humatul adbari niki ishi gunti kenye nanti awa bani abdiddar dinkonu kinga ga magade awa kinga ga maga akumbe laga halal ko hampalle nkorosin toba naga magade aga ni go horonga akunga na sigani aga daga soron palle korosini diginde yantanya no mwembe ina kunjaki na kunsuwiri dumunga yarangi dikaronga na buten kinya dapona maga ni maga ini buten kinya ina katina gajanga nyati soden wakatunu ina ijonkoyi kembrenga kati gajanga no kai gajanga no nyimi kutu ni jongoyi konga ina idu sugu na idu koyi igunga antogo ani yagarunga yarube mbenu gani igu khoro igu sagu gajanga na khoron takunno kunno kwai ngati rangani in tuqbilu nu'aniq wa nafrish an-namariq aw tudbiru nufariq firaqa khayra mawamiq kema nanti gajangan aga na ka jungu gajanginga na gajangin yati sobenga oku horo ya garu oku undina gai ona ka sumbu onura kulla gara kundi ona boyinde nyaga dangani tapinunga oga terneken kamma yonka sebe ga ni halle koy aw to biro sebe mega ni halle koy gajanginga kenya ga khagantawo kenya ga kanu muhammadu bi soronga ga konto gajanga nyana ken khagante ono halle koy ni kengade firaqa ghayru wamiq ananya sahalla kuibembe o haju ganta ro ganta sayna katana annat nan doku ya galunga yigo sunna legi kotare kenya ga khaganta ko kenya de halle koy annat nan doku ya galu kutandi odo halle ko yanga o onta sayna katana ya galunga yadanga idi dimu wakama na igo goro nyaron pai wakama na igo goro mbutembagandi wakama nundu kwes ko ni go golenga ando hugan khawa khagante ko kuntu hajunta khagante maga o hajunta sere mbega wuru gadangan kuleni oku hajunta kemmaga onto jonko ne ken kamanga kay yagarun ke igara nke hiya himme mbega katina kafiru nga ni talan samatindi ohudu gadangendi na buten talan kinya o mari mu gadanginga harin jope jamanun pilli islaminun jama ado kafirun jama kembrenga itintomi keta ona tuna diga jamanu pilli itintomi mo siri gadangenga a hayjo pene jupe mo dan tantoy kembrenga jama hana bembe kunya he gadangen jopana wakati mi ko hulan kenne gadangen nogoni ko hulana seben sampana ikenya haya kabu kulen kamaketa abugu wakati mi degi khalle nyemel alla nga dungai ona rangari gare ndu pene kammo bay giliki ni makka maketa gare ngi a jope ketale a jope ne kammo gare non bu katime kuren kam maketa a to ketata ni na mesampa kenna nya kuma del sunwa muruna la maga alla na ken ko yoy wa muruna la maga to en mega to alla ganna ko ni non wala non hatay ko minu ko ni alla ganni ya sobay ni baraje nyen kada ko su ko man tan ngan khata be naketa no gondi arna ken nyampa ya rabbi arna ken nyampa ya rabbi arna ken nyampa ngada ko su ko man tan ngan wa muruna la maga Allah ganna bakru wasunundi Allah ganna bakru nyagondi Allah ganna ugullu ko suko mantene golle khalasun jonga woddo nyana o mari musu ko mantene ngani o kapalle musu ko mantene ngani ya rabbi hamira sele Allah ganna bisu ko mantene pam jara wa muruna Allah ma Allah ganna khairin bisu ko mantene ngani wa daru wa qur'an wal hadith adun ken suko mantene kunyini wa kullu no darsun ku dangin katti mari musu ko mantene kunyini wa muruna Allah ma Allah ganna bisu ko mantene tuati baraje ada akhirnya itu mezeli turun tagada ngani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.